अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इसको डाउन कर दे जरा ये प्रेजेंटेशन को। मैं इसको डाउन डाउन Assalamualaikum Zulaikha ma'am. Ma'am, we are going to be live. We will be privileged if you can join us right away. Thank you so much. बस इट्स ऑल यूज नाउ। हमने आपसे वादा किया था और आपको सुन के खुशी होगी कि हम सुबह 8 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब देख रहे हैं फेसबुक पे, देख रहे हैं। वेल डन डिजिटल पाकिस्तान एंड टेक टीम, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये सब अल्लाह के एहसान के बाद टीम वर्क, लेट मी टेल यू, nobody can take that credit including me. It's a team work only. देखिए आप सब में अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क, ड्रीम वर्क। अच्छा जी, आप जब शुरू करना चाहेंगी, एक ये पॉसिबल है कि अगर अभी आपके पास 2-4 मिनट है तो मैं बात शुरू कर दूं इसके ऊपर। You should sir, regarding Balochistan we should talk about, we should do something. Yes, you have some time that ताकि लोग आते जाएं तो मैं उसमें लिखती जा रही हूँ। लोग ऐड कर दीजिएगा। मेरी बाइक जो मैंने आज तक किया बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान के साथियों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मार जाफरी है, आप मुझे मेजॉरिटी लोग जानते हैं। साथियों ऐसा है कि मैं काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में आ रहा हूँ और उसकी शायद एक मेरी इमोशनल वजह भी थी कि माई लेट फादर वॉज वेरी कम्फर्टेबल बलूचिस्तान और वो बहुत आया करते थे वहाँ पर और उनका बहुत डीप रूट है। अभी भी उनकी जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसके बेशुमार लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल मेरा जब सफ़र शुरू हुआ तो मैंने कमेटी का आउटरीच किया। इट्स ए डिफिकल्ट टेरेन, ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल है और अभी आप ज़ियारत की इतनी प्यारी हमने वीडियो दिखाई, इसीलिए हमने आपको ज़ियारत की वीडियो दिखाई ताकि आपको बताएं कि हाउ मच द पीपल इन पाकिस्तान लव ज़ियारत, लव कायद आज़म। हमारे कायद आज़म ने इस जगह के ऊपर बहुत अपना अच्छा वक्त गुजारा। आखिरी वक्त उनका इसी बिल्डिंग के अंदर था। हम सब इस बिल्डिंग को प्यार करते हैं। अब गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है जो कि गालिबन सारा पाकिस्तान एक तरफ और बलूचिस्तान का पीस ऑफ लैंड एक तरफ, लेकिन वो डेवलप नहीं है। उसके अंदर जिसे कहते हैं ना पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यानी अगर हम समझें कि 1 स्क्वायर माइल के अंदर पॉपुलेशन पंजाब में 10 लोग हैं तो वहाँ पे एक आदमी मिलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीस ऑफ लैंड है। अब देखना ये है कि उस पीस ऑफ लैंड को हम किस तरीके से 2 तरीके के साथ ग्रो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग उन चीज़ों में हो जिसकी उनको ज़रूरत है, वहाँ पर उनको ज़रूरत है। उसके अलावा जितनी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो हेल्थ की है, वो तमाम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे वहाँ पे लेके जाएंगे। एक ज़माना था जब वहाँ पे इंटरनेट के बड़े सीरियस मसाइल थे, शायद अब वो ज़माना नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि अभी भी वहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आउटरीच बहुत कम है, जिसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि माइनराइज एरियाज़ हैं वहाँ पे, लेकिन वो कम हो रहे हैं। एंड थैंक्स टू दी एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारा USF का इदारा है वो काफ़ी पेनिट्रेट किया उन्होंने। लेकिन अब ज़रूरत है कि उन तमाम सहूलियात को अलाइन किया जाए CPAC की डेवलपमेंट के साथ। देखिए बलूचिस्तान के साथियों, CPAC जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। ये अपॉर्चुनिटी होती है GB से। आज हम सुबह GB की टीम से बात कर रहे थे। आपको सबको सुन के खुशी होगी कि हम सुबह 8 बजे से तमाम सूबों को कुछ कर रहे हैं। आपके बाद माशाल्लाह हमारी KP की बारी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का मैकेनिज्म है उसको हम साथ लेके चल पड़े हैं अपना। अब जो CPAC है वो एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी बलूचिस्तान के लिए। वो एक सिरे से एंड हो रही है, दूसरे सिरे पे गवादर पे टर्मिनेट हो रही है। देखिए CPAC एक रोड का नाम नहीं है सिर्फ, ये कोई सीमेंट बजरी की रोड बन रही है। इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑप्टिक तार जा रही है
जो चाइना को कनेक्ट करेगी पूरी दुनिया के साथ. आपको पता होगा कि जो सी पैक है वो एक हिस्सा है BRI का. BRI स्टैंड फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इस पे पूरी दुनिया की ट्रैफिक चलेगी. अब देखना ये है कि ये जो BRI है ये कैसे दुनिया से कोऑपरेट करेगा पाकिस्तान. गवादर में हमारी सी पोर्ट है, वहाँ से जो केबल्स है वो जाएंगे समंदर के अंदर, वहाँ से वो दुनिया में जाएंगे. अब इसका मतलब ये हुआ कि गिलगित के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंटर हो रही है, जो कि आउट हो रही है दुनिया के लिए गवादर से, और उसके बाद बीच का जो इलाका है वो सारा डेवलप हो रहा है. तो इस पूरे इकोसिस्टम को जब तक हम एक इज्तिमाई सोच के साथ आगे लेकर नहीं चलेंगे तो ये बिट्स एंड पीसेस के अंदर ये चीज़ें कामयाब नहीं होंगी. उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रही है, चाइना या इंटरनेशनल इदारे अपना काम कर रहे हैं. हमें सबको अपना काम करना है. हमें सबको अपना काम क्या करना है? हमें सबको अपना काम ये करना है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको एम्पावर करना है. मैं रिपीट करूंगा, उनको एम्पावर करना है कि जब ये तमाम सहूलतें ऑपरेशनल हों, जो अभी हो जाएंगी, मैं समझती हूँ जल्दी हो जाएंगी, ऑपरेशनल हो, तो बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों से लोग काम करें या पाकिस्तान के बाकी इलाकों से लोग जाए काम करें, बलूचिस्तान के लोग अपने हितों की हम इतना एम्पावर कर दें. उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ग्रास रूट जाना पड़ेगा. आप में जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कई दफा बलूचिस्तान आ चुका हूँ, मैं दोबारा आने को तैयार हूँ. लेकिन आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज एक अच्छा दिन है, ग्लोबल दिन है. आज हम अपने इस अहद की फिर तजदीद करते हैं कि हम एक एम्पावर्ड बलूचिस्तान, एक ऐसा बलूचिस्तान जिसमें हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को ला सकें, इस सब को साथ लेके चलते हैं. इस वेलकमिंग एड्रेस के साथ आई गिव इट माइक टू डायनामिक सरिश, जो डायनामिक इरम फवाद को हम देते हैं अपना माइक. एंड ओवर टू यू इरम, प्लीज टेक इट. Thank you so much, sir. I am very pleased that you have said those golden words that we need to work for Balochistan, and we all are standing from Kalam to Balochistan to just make it happen right now. Because तकरीरें बहुत हो गई, बातें बहुत हो गई, तो इसलिए चाहते हैं कि कुछ काम करें. Myself, like past 2 years, the STG's Academy CEO, we women traveled to Gawada, we women came over there. We wanted to see the ground reality. That's why we were there. So बगैर किसी देर किए बगैर मैं चाहूंगी टेक टीम को कि जो हमने प्रोमो वीडियो बनाई है वो प्लीज चला दें. नफीस सर, कैन यू जस्ट प्ले इट? Give me a moment. Actually, my system was shut down. कोई बात नहीं. When you prepare, just let me know. We can do it afterwards. मैं एक स्पीकर ले रही हूँ, हमारे पास टाइम कम है. हमारे पास ताहिर राशिद साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि बहुत सीनियर पर्सनल हैं. वो अपने बारे में खुद अपने बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया इस मत में. और आज जो हम ये एनवायरमेंटल डे मनाने जा रहे हैं, इसमें हमें प्रिविलेज है कि पाकिस्तान का पहला नंबर आया है टू स्टार्ट इट फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम सो प्राउड वुमन ऑफ पाकिस्तान that we are starting the hour from Gawada. And yes, definitely this segment is especially for Balochistan, because in my point of view, Balochistan is a precious land and we are not even giving any attention. तो जब हम ख़वातीन जैसी जो वहाँ जाकर ये तमाम चीज़ें नोट कर सकते हैं, तो we should all do that. तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर, Honorable Sir Tahir Rashid साहब, please say something. You have 5 minutes. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, एंड थैंक यू इरम एंड माय पैनलिस्ट. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स माय नेटिव प्रोविंस एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोविंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कल्चर की बात करें, अगर आप इकोलॉजी की बात करें, अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें, तो बलूचिस्तान एक तरफ है और पाकिस्तान की बाकी एंटिटीज एक तरफ. अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम एट पार किसी वजह से नहीं हो सके. उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो ये मौका नहीं है और ना ये पैनल है कि दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन मैं आता हूँ आज के दिन के ऊपर. एक तो ख़वातीन और हज़रात, ये दिन जो है इसकी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये हमें रिमेंबर करवाते हैं कि हम री एग्जामिन करें अपने रिलेशनशिप को अपने इकोसिस्टम्स के साथ, अपने नेचर के साथ, कि हम किस तरीके से हमने उसके साथ क्या कुछ कर दिया और कैसे अब उसको बेहतर कर सकते हैं. और अगर उसको कोई बेहतर कर सकता है
تو سو کالڈ اشرف المخلوقات ہی کر سکتا ہے، اور کیونکہ ہم ہی اس کو تباہ کرنے والے ہیں، اس کو خراب کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں ان ایکو سسٹمز کے اوپر اور اس نیچر کے اوپر جو قدرت نے ہمیں عطا کی، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایڈوانسمنٹ ہو، واٹر کے حوالے سے اور میڈیسنس کے حوالے سے، کلوتھس کے، یو نیم اٹ۔ تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اب بلوچستان بڑا ڈائیورس ہے جی، اب یو نیم اٹ دی ڈفرنٹ ایکو سسٹمز بلوچستان کے اندر ہیں۔ اسٹارٹ کریں ہمارے مینگروو ایکو سسٹم سے، بلکہ اوشن اور میرین ایکو سسٹم سے۔ وی ہیو دا میرین ایکو سسٹم، دین وی ہیو دا ونڈرفل مینگروو ایکو سسٹم۔ آگے آ جائیں تو ٹراپیکل ایکو سسٹم جو کہ ہمارا بیلا سے خضدار تک آ جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں سب ٹراپیکل، جس میں ہمارا کلات اور باقی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں بلوچستان تو ڈرائی ٹیمپریٹ جو تک آپ کے پاس ڈرائی ٹیمپریٹ ہے، ونڈرفل ڈیزرٹ، ونڈرفل آپ کے پاس جھیلیں، اور یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ بہت سے ایشوز اینڈ پرابلمس بھی ہیں۔ وہ ایشوز اینڈ پرابلمس کیا ہیں خواتین و حضرات، وہ میں آپ کے ساتھ اس کو 5 منٹ میں اس کے ساتھ جو میں شیئر کر سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کی سولوشنز پہ بات کر کے تو اس کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ تقریباً 60 سے 70% ہماری جو آبادی ہے وہ ڈراؤٹ سے افیکٹڈ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے 1 دہائی کے اندر مختلف قسم کے ڈراؤٹس اور اس کے علاوہ جو فلڈز آئے ہیں اس نے ہماری آبادی کو جو ہے بڑا امپیکٹ کیا ہے۔ 37% ہماری لائف اسٹاک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کو کچھ قدرت کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصان ہوا اور کچھ ہماری وجہ سے بھی نقصان ہوا۔ منیر نیازی کا ایک قطعہ ہے، اس کے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کچھ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھا۔ تو ہماری جو اینتھروپوجینک ہماری جو اس کے اندر ان پٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر کو تباہ ہم نے کیسے کیا کہ ہم نے باہر کی اسپیشیز لے کے آ گئے اور بلوچستان کے اندر اس کو لگایا جو کہ ہائی ڈیلٹا کراپس تھی۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم اور بلنڈر ہے ایک صوبے کے اوپر جو ایرڈ ہے، جو ہائپر ایرڈ ہے، اور وہاں پہ آپ ہائی ڈیلٹا کراپس لے کے آ رہے ہیں۔ سیب خواتین و حضرات کبھی ہماری ورائٹی نہیں رہی، خواتین و حضرات اسی طرح پیاز کبھی ہماری ورائٹی نہیں رہی۔ 13 واٹرنگ چاہیے ان کو گرو ہونے میں۔ ہماری ورائٹی پستہ تھی، ہماری ورائٹی بادام تھی، ہماری ورائٹی انجیر تھی، اور اس طریقے سے قدرت جو ہے وہ بڑا بیلنس کرتا ہے جی، جس کو ہم نے ختم کیا اور باہر کی چیزیں لے کے آئے، اور آج ہم پانی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو بلوچستان کا پانی ہے۔ آپ ہوا اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کے پاس جتنی بڑی بھی سرزمین ہو، جب تک آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا پانی ہے جی، اور پانی ہمارا نیچے جا چکا۔ ایک اور ظلم دیکھیں کہ جو 2/3 پانی ہے بلوچستان کا وہ ہمارا جو ہے فلڈ واٹر ہے، اور انفارچونیٹلی صرف 40% کو سنبھال سکتے ہیں، باقی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں انڈر گراؤنڈ واٹر کو جو ہے وہ پل آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو یوز کرنا پڑتا ہے، اس کو اوور یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، اور جس کا نقصان یہ ہے کہ ایک صوبہ جو 20-25 سال پہلے 120 فٹ سے لے کے 300 فٹ تک پانی آپ کو دیتا تھا، آج وہ 1200، 1400، 1800 اور 3,000 فٹ سے پانی کو مائننگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں، کاریزز جو کہ ہمارا ورثہ تھا، ہماری پہچان تھی، اور اس کے ساتھ ایک کلچرل ویلیو بھی اٹیچ تھی، آج وہ بلوچستان کے اندر ختم ہو گئے۔ میں تو یہ کہوں گا تقریباً ختم ہو گئے، اور صرف ایران ہے، ایرانی بلوچستان میں آپ کو وہ مل سکتے ہیں۔ تو یہ پانی کا آپ کو نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان پھر ہمارا ہوا ہمارے لائف سٹاک کو۔ لائف سٹاک جب تک رینج مینجمنٹ ہے، جب کہ آپ ویجیٹیشن ہے تو آپ کا لائف سٹاک ہے، جب آپ کا پانی نہیں تو آپ کی ویجیٹیشن نہیں، جب آپ کی ویجیٹیشن نہیں تو آپ کا لائف سٹاک نہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ٹائم کانسٹرینٹس ہیں، میں آ جاتا ہوں کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹریٹ ایکو سسٹمز، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج ان آئسولیشن۔ یہ ایک انٹیگریٹڈ
इशू है और इसको सब ने मिलके करना है। इसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी रोल प्ले करना है, इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी रोल है, इसमें तमाम सेक्टर्स का रोल है जो इससे इफेक्टेड है या जो इससे इफेक्टेड नहीं। एक तो हमने सब ने मिलके इस पे काम करना है और इसको जो हमारे पास ये हमारे इसके जो क्लाइमेट चेंज का, जिस तरह मैंने बताया कि जितने भी हमारे पास जो है ये 14-15 जो यूएन के जो हमारे पास एरिया थीमेटिक एरियाज हैं, इन सब के ऊपर हम काम करेंगे। तो हम आगे जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा जी, अब लास्ट मेरी 1-2 मिनट मुझसे ले लें। आई एम सॉरी अगर मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था 15 मिनट का टाइम है। लेकिन एक तो ये है कि जनाब हमने इसको पावर्टी के साथ इसको नेक्स्ट करना है कि पावर्टी के साथ इसके बहुत ज्यादा ताल्लुक है। जितनी गुर्बत होगी आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे उतना प्रेशर होगा और यही वजह है कि आज हमारे सी रिसोर्सेज, ओशन रिसोर्सेज जो कि दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज थे, आज उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ गया है और बाकी लोग भी उस पर आके तो वो हमारा जो कैच वहां से लेके जा रहे हैं और हमारे अपने लोग भी। तो ये और दूसरा जो है क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट के इम्पैक्ट्स भी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसके जो है इसको एड्रेस करने का तरीका भी हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हम इसको अकेले में एड्रेस नहीं कर सकते। अब क्या करना है हमने, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, लास्ट में इसके ऊपर बात करूंगा। वो ये है कि जनाब जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले करना है। उसे चाहिए कि वो एलोकेट फंडिंग करे क्लाइमेट स्पेसिफिक एक्शन के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज हों। और दूसरा जो उसका सबसे बड़ा काम ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर्स की तरफ आते हैं उसमें एनवायरमेंट इंड्यूस्ड हो, उसमें एनवायरमेंट इनकलकेट हो, उसमें एनवायरमेंट शामिल हो, उसमें क्लाइमेट चेंज शामिल हो, ताकि वही प्रोजेक्ट्स जो हैं अपना रोल प्ले कर सकें इन तमाम एरियाज के अंदर। और इसके अलावा मेरी जो लास्ट जो आपके साथ और अब बाकी दोस्तों के साथ ये है, ये हमें इसमें पैशनेट रहना है और अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो WWF पाकिस्तान हो, चाहे वो कंजर्वेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन कंजर्वेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ये हमारा सूबा है, ये हमारा वतन है, ये हमारा पाकिस्तान है और सब ने अपना रोल प्ले करना है। और एक चीज मैं लास्ट में अपना मैसेज दे रहा हूँ कि ये इसमें पार्टनरशिप्स की जरूरत है। ये वो वाहिद एरिया है जिसमें कंपटीशन की जरूरत नहीं है। सब ने मिलकर काम करेंगे, जाफरी साहब अपना रोल प्ले करेंगे, इरम अपना रोल प्ले करेगी, बलोच साहब अपना रोल प्ले करेंगे, मेरा कुछ अपना रोल होगा, तो फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है ये सबका इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है, ये हमारी जिंदगियों का इशू है। तो इसमें लास्ट मैसेज ये है कि लेट्स वर्क टुगेदर बिकॉज टुगेदर पॉसिबल। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको जो है ना वो बहुत खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने का हौसला दे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Tahir Rashid Saab. It was a valuable addition that you have just said. Yes, it's a need of our ecosystem को ठीक करना है और everyone has to play the part. I agree on it that I am ready to give my support to you, sir. As per World Environment Day is celebrated annually, we are very much, मैं बार-बार बता रही हूँ, we are privileged to have this time, for the first time Pakistan has been doing it, and I am a proud person to present the Balochistan segment. So now I would like to invite Mr. Farooq Saeed Saab to say something about the Environmental Day, how he will contribute on it. Thank you very much. He's been working. So Farooq Saeed Saab, you have जी आ रही है. Thank you so much for joining us. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Clean environment makes clean mind. Clean physical well-being. हम साफ होंगे, environment साफ होगा तो हमारा दिल अच्छा करेगा। जब मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ तो सफाई करता हूँ, सफाई देखता हूँ तो मेरा घर के अंदर जाने को दिल करता है, और जब मैं गंदगी देखता हूँ तो मेरा बाहर आने को दिल करता है। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है। अगर आप गंदगी के ढेर के करीब से गुजर रहे होंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो आपकी ओलिफैक्टरी नर्व्स हैं जो फ्रेग्रेंस को, स्मेल को डील करती हैं,
वो एक्टिवेट हो जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में और मुख्तलिफ किस्म के पॉल्यूशन से आपकी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। मैं कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं हूँ घर में और ना ही मैं परफेक्ट पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम घर की या दफातर की सफाई क्यों करते हैं। अगर आपको कभी स्ट्रेस हो तो झाड़ू उठाइएगा और ये चीज उठाइएगा और कपड़ा लीजिएगा और अपने घर की सफाई कीजिएगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ से काम बहुत ज्यादा डील करता हूँ, तो आई वुड लाइक कि इसको शिफ्ट किया जाए। अक्सर खवातीन को मैंने देखा कि जब वो गुस्सा आता है तो वो घर की सफाई करती है, और मुझे भी जब किसी दिन में स्ट्रेस होता हूँ या ओवर स्ट्रेस होता हूँ तो आई स्टार्ट क्लीनिंग। सेकेंडली, मैं रोड की सफाई, पब्लिक टॉयलेट की सफाई, अपने ऑफिस की सफाई करने में मुझे कोई यार नहीं है। लीडर होता है जो दूसरों पे इन्फ्लुएंशियल होता है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स फैकल्टी को जिसको मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, अगर मैं अपने हाथ से काम करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होगी वो मेरी ईगो है। मेरे अंदर जो फियर है कि लोगों के साथ मिलके जो काम करना है वो कैसे खत्म किया जाएगा। हम आमतौर पे स्ट्रेस की हालत में अपनी पुरानी चीजों के साथ चिमटे रहते हैं। जो अब मेरा मूड ऑफ है तो मैं ऐसे चिमट जाऊंगा और मैं अपने आप को चेंज नहीं लाना शुरू करूंगा। लेकिन द मोमेंट यू पिक अप सम रैग एंड स्टार्ट क्लीनिंग योर होम, आई टेल यू, आप बिहेवियर चेंजेस में आ जाते हैं। आपका एंडोर्फिन लेवल जो है हार्मोन वो रिलीज होना शुरू होता है एंड यू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। डू यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल? बिकम लाइक पीपल. As a mother, become like children. If you want to have a connection with your child, आप लोगों के साथ उनकी जुबान में बात कीजिए, उनके साथ सफाई कीजिए, उनके साथ खाना पकाइए, उनके साथ सबक पढ़िए। अच्छा, एक और फायदा है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का, घर को साफ रखने का। आपको सेंस ऑफ कंट्रोल और सेंस ऑफ अचीवमेंट जरूर फील होती है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का हिस्सा। जो मैं अपने सराउंडिंग को रीऑर्गेनाइज करता हूँ, चीजें साफ होना शुरू होती हैं, तो मैं अपने आप को भी रीऑर्गेनाइज फील करता हूँ। एक और चीज छोटी छोटी मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मुझे थ्योरीज नहीं आती। पानी बचाना। हमने कभी गौर किया कि हम शावर से नहाते हैं? हमने कभी गौर किया कि हम पानी कितना नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने घर में नया शावर लगाया और शावर चलना बंद हो गया। शुरू से ही 2 या 3 दिन चला और उसके बाद उसके अंदर पानी नहीं आया। और अचानक मेरी मस्जिद में लिखी हुई एक हदीस पे नजर पड़ी, उस पे लिखा हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 750 ग्राम वजू के लिए और 3.25 लीटर पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस दिन मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे घर के शावर खराब हैं और मैंने बकेट के साथ नहाना शुरू कर दिया। तो ये मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है जिसको आई वुड लाइक टू शेयर, ताकि हम सब जब घर में पानी इस्तेमाल करें तो अगर हम बकेट से नहाएंगे तो पानी को सेव करें। कार को धोने के लिए टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, आधी बाल्टी से भी कार धुल सकती है ना। स्लाइटली थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा क्योंकि टाइम जरा बड़ा लिमिटेड है। हमारे पास एक ही जमीन है, हमने इसी जमीन की हिफाजत करनी है। दिन ब दिन स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती जा रही है, जमीन कम होती जा रही है, स्पेशली पंजाब में, इवन बलूचिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ेगी तो स्पेस मैनेजमेंट का इशू शुरू हो जाएगा। तो हाउसिंग स्कीम्स बनती जा रही हैं, खेती बाड़ी का एरिया कम होता जा रहा है। व्हाट टू डू? इस फोरम से और आइंदा आने वाले फोरम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई राइजिंग बिल्डिंग जितनी ज्यादा गवर्नमेंट जल्दी इजाजत देगी उतनी ज्यादा स्पेस बढ़नी शुरू होगी या बचनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने इसी स्पेस के अंदर अगले 50 साल में अगर हम अपने आप को विजुअलाइज करें तो शायद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी तो क्या कुछ भी नहीं चल सकेगा, शायद जहाज भी ना चल सके अगर आपके पास इंडिविजुअल जहाज हो। सो वी हैव टू मैनेज इट एंड प्लान इट टुडे। और इसलिए आपने देखा होगा कि आर्मी ने जो भी हाउसिंग स्कीम्स अभी बना रही है उसमें ज्यादातर फ्लैट बनाए जा रहे हैं और काफी 8-8, 9-9 मंजिला फ्लैट बनाए जा रहे हैं ताकि जगह को बचाया जाए और लोगों को उसी हिसाब से लिविंग दी जाए। Now coming over directly to the cleanliness and environmental situation जो कि हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, घर के अंदर जो हमारा गंद होता है हम उसको कैसे सफाई कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग या रीऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। कोर कमांडर गुजरावाला में और जब मैं बलूचिस्तान में था वहां पर भी कंपोस्टिंग का काम स्टार्ट हुआ। मुख्तलिफ किस्म की बकेट्स बनाई गई या थैले बना सकते हैं, येलो कलर के, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लू कलर के,
और एक के अंदर प्लास्टिक, एक के अंदर मेटल, एक के अंदर फूड, ये पील्स होते हैं, छिलके वगैरह डाल के रखे जा सकते हैं। और मैं एक दिन अपने स्वीपर से देख रहा था, वो कहता सर मैं आपके घर से रोजाना गंद उठा के लेके जाया करूंगा। तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे? उसने कहा 300 रुपये महीना। मैंने कहा व्हाट ही इज डूइंग, इतना कम पैसे? तो मुझे पता चला कि वो उसमें से गत्ता बेचता है 16 रुपए किलो, प्लास्टिक बेचता है 60 रुपए किलो, मेटल बेचता है वो 60 रुपए किलो, तांबा बेचता है वो 800 रुपए किलो, बैटरी बेचता है वो 150 रुपए किलो। तो वो यहाँ से कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में स्क्रैप और फ्रूट और सब्जियों का काम सिर्फ कैश पे होता है, बाकी सब काम क्रेडिट पे होते हैं। तो जो लोग स्क्रैप का काम करते हैं या फ्रेश का काम करते हैं या इस तरह की चीजों का काम करते हैं, दे आर रियली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ी सी और बात मैं करना चाहूंगा कि एक बच्चा, उसको एक गमला दें, जो कि हमने ये सारे काम को जो हमने किए हैं उसके अंदर मिट्टी डाली, उसने जो अंडा खाया तो अंडे का छिलका उसके अंदर डाल दिया, प्याज छीले तो अम्मी मुझे प्याज के छिलके दे दें, प्याज इसके अंदर डाल दिए, जो बीज सब्जी से बचे वो उसके अंदर डाल दिए, पत्ती बची तो वो भी उसके अंदर डाल दिया और उसको घर से बाहर तकरीबन 8-10 दिन के लिए रख दिया और वो एक जबरदस्त किस्म का मैन्योर बन गया और वो मैंने अपने पौधों के अंदर डाल दिया। अब आप जरा देखें पीछे कि मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हूँ, इस वक्त काफी सख्त धूप है मेरे सामने और मैं घर से बाहर आके बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि टुडे इज द एनवायरनमेंट डे और जून की 5 तारीख को इस गर्मी को मुझे एंजॉय करना है। Thank you very much for today. Thank you so much, sir. We appreciate you been sitting in this hot weather. I can imagine what is happening right now. Thank you so much, Sir Farooq. मैं टेक टीम से कहूँगी हमारी प्ले करते हैं। थैंक यू। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। टेक टीम। Sir Sufyan, Assalamualaikum. Can you hear us? Please, and Ma'am Iram Fawad, in a minute I need your permission. Here I would like to welcome Mr. Zuraiz Tariq. He is the MD for Shlam Barje and he is the MD for Pakistan and Yemen. Thank you very much, Mr. Zuraiz, for joining us. He will be joining us in G9 in the evening for the ICT session, but thank you to him that he has joined us on the Zoom link as well. Thank you, Zuraiz. We are privileged to have you. Thank you so much. So meanwhile, thank you very much and honored. Yeah. We have Shabir Baloch, President Youth Parliament, Balochistan. We are privileged to have him. That young people like him making a difference. I am so proud of it. Ji Shabir Baloch sir. Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. आप अपना माइक खोल लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? Yes, loud and clear. सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ डिजिटल पाकिस्तान का और स्पेशली मोहतरम अम्मार साहब का और साथ साथ मिस इरम फवाद साहिबा का, जो कि दिन रात लगी हुई है एक सिस्टम को कनेक्ट करने में, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बेहतरी के लिए एक नुमाया किरदार है। वेरी ऑनर्ड यहाँ बैठकर आप लोग के ये खिदमात को देखकर आप लोगों ने हमारे अंदर भी जो है ना एक ऐसी जुनून पैदा किए कि ताकि हमारा भी दिल कर रहा है कि हम यहाँ पे भी इस तरह के एक्टिविटीज करें। तो मेरा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, जाहिर सी बात है अभी मुझे दरिया को कूजे में बंद करना है, तो दरिया को कूजे में बंद करने के लिए तो मुझे डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ना पड़ता है। जैसे कि मैं एक खुद ट्रैवलर हूँ, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करता हूँ। देखा जाए जैसे कि फारूक साहब ने और ताहिर साहब ने बहुत अच्छे बातें और अच्छी नॉलेज शेयर की बलूचिस्तान के हवाले से। वैसे आप सब लोगों को इल्म भी है कि 48 के करीब जो है ना जो रकबा है वो आधा पाकिस्तान है बलूचिस्तान। अगर देखा जाए आप चाकी एरिया को देखें, हम तो यौम तकबीर के टाइम पे बड़े बड़े जो है ना प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं पूरे मुल्क में।
مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ اس یوم تکبیر کے جتنے بھی جو فائنینشلی جو یوز ہوتے ہیں، اگر ہم چاغی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہے، تو اگر ہم جیسے کہ آج انوائرمنٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم چاغی کو گرینری کی، آپ دیکھیں چاغی اس ٹائم کافی تباہ و برباد ہے. آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں، اگر آپ سیستان بلوچستان جو ایران کا ہے وہ دیکھیں، یقین مانے آپ حیران رہیں گے کہ جو ایران کا سیستان بلوچستان اور بلوچستان کا جو پاکستان کا جو بلوچستان ہے، وہ جس خشک مٹی سے لوگوں کو جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، یو کین ناٹ بلیو کہ اس جس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں جو بلوچستان میں نے خود اب تک کوئٹہ میں 200 کے قریب جو ہے نا اپینڈکس پیشنٹس یہاں پہ لے اللہ کے علاج کروا چکا ہوں کہ ان کے اپینڈکس نکالے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاغی کے ان پہاڑوں میں جو جھونپڑیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ جیسے کہ ہمارا یہ اسکن جو ہے نا یہاں پہ تو بڑا اچھا ہے، ہم اس کا کیئر کرتے ہیں، اگر ادھر کے بندوں کے آپ اسکن کو دیکھو، خدا کی قسم آپ حیران رہیں گے. ان کو جو ہے نا پانی کی کمی ہوتی ہے، وہاں پہ گرینری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، صرف جو ہے نا خشک پہاڑوں کے درمیان وہ اپنے زندگی کا بسر کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے پیٹ کے لیے بھی جو ہے نا ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے 2 دن کا کھانا ہے وہ نکالیں. تو میں نے ایک دفعہ چاغی کے جو پہاڑوں کے درمیان جن کے گھر ہوتے ہیں جہاں جھونپڑیوں میں، یقین مانے جب کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے میں نے جب یہ ہاتھ دیکھے، مجھے ایسے محسوس ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، جیسے کہ وہ مگرمچھ کی جو ہے نا ایک کال ہوتی ہے نا، اسی طرح جو ہے نا ان کے اس اسکن میں جو ہے نا لکیریں آ رہے ہیں، اور ان لکیروں میں اگر آپ بات لگا دیتے تو خشکی ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہے کہ آج کے دور کا جو انسان ہے وہ بغیر پانی کے بغیر ٹری کے کس طرح جو ہے نا اس کو پرابلم فیس ہوتا ہے، یہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر اب دیکھا جائے آپ جنوب کی طرف سے جائیں، آپ پھر بھی میں یہ خوشدار بیلا اور یہ کلات کو میں تھوڑا گرینری سمجھ سکتا ہوں، مگر اگر آپ یہاں جو نوشکی سے اس طرف آپ جائیں گے تو یہ بہت بڑا ایریا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ضلع ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ ماؤنٹینز بھی ہیں، وہاں پہ آپ کو دبئی نما ایک ڈیزرٹ دکھے گا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ اگر دبئی کا آپ وہ ڈیزرٹ دیکھیں اور دالبندین کا وہ آپ ڈیزرٹ دیکھیں، کوئی فرق نہیں ہوگا. صرف اس میں کیا ہے کہ نیو چیزیں اور نیو جس طرح کے دبئی نے ظاہر سی بات ہے اپنے حصے کا شمع ہمیں ہی جلانا ہوگا. تو میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم جس طرح یہ میٹنگ کر رہے ہیں اسی طرح ہم پریکٹیکل ورکنگ اسٹارٹ کر لیں، اسی طرح ہم درخت لگانا شروع کر دیں، اسی طرح ہم پانی کے جو حوالے سے جو باہر NGOs ہوتے ہیں، جو باہر کے جو کمپنیاں ہوتے ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ یقین کریں پچھلی دفعہ مجھے چاغی سے ایک بندے نے کہا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں ایک فلٹر لگانے کے لیے کہ یہاں تقریباً 2000 کے قریب جو ہے نا ایک کالونی ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے. ایون کہ جیسے کہ سر نے کہا تھا آئی تھنک سائد صاحب نے کہ اب 1200 کے قریب جو ہے نا پانی نیچے جا چکے. بالکل از رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے 120 اور 300 کے قریب تھا. ابھی میں مثال دیتا ہوں جسے کہتے ہیں براکچا. اب یہ جو چھا لفظ ہے، چھا لفظ کا مطلب پانی. اب چھا کا معنی ہے پانی، مگر افسوس کی بات ہے جو نام ماضی میں ہمارے آبا و اجداد نے بنائے تھے وہ پہلے آپ دالبندین اور چاغی میں اتنا سا کڈا، یہ میرے شاید آپ دیکھ رہے اتنا کڈا آپ کھودتے تو آپ کو پانی نظر آتا. مگر افسوس کی بات ہے آج آپ 400 500 600 جو برما ہے وہاں پہ برمے لگتے ہیں، برمے کے ذریعے پانی 400 500 800 کے قریب زمین میں جاتا ہے، پھر تھک جا کے پانی آتا ہے.
تو یہ ہمارے لیے سب سے جو ہے نا بڑا نقصان ہے ادھر کے عوام کے لیے. اگر میں تو پنجاب کے ہر جگہ میں, سندھ کے ہر جگہ میں گیا ہوں, یقین مانے گرینری ہی گرینری ہے. ایون کہ کبھی کبھی میرے پنجاب کے دوست سوال کرتے کہ یار بلوچستان میں ہے کیا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بلوچستان میں گرینری کے حوالے سے کوئی بھی خوبصورتی نہیں ہے. بلوچستان میں اگر آپ کو آنا ہے, دیکھنا ہے, تو وہاں پہ خشک پہاڑ ہے. خشک پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اتنی جو وسیع رقبہ ہے, اس وسیع زمین ہے کہ جتنا آپ کی جو یہ آئیز ہے وہ دیکھتے ہیں اتنا ہی ہو کرتے. اب بات آتی ہے یہاں پر اس کو بہتر بنا. کاٹنا چاہوں گی, قطع کلامی کرنا چاہوں گی, سوری. اتنے سارے پینلسٹ ہیں, آپ اپنا جتنا بھی ایک پیپر ورک ہے, what you need, I would like to see it, my chairman would like to see it. Do contact. So we are not going to just Adnan, Mohammed Adnan Saab jo hai, he is the coordinator of SCT Academy over there and he's been working very nicely. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب باتیں کر کے آپ کو ریٹن فارم میں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. I am appreciating, I'm so happy. I have little time, so I have to cater everyone, so I apologize for that. But thank you so much for your appearance over here. I'd like to talk to you after it. Inshallah. Thank you so much for your presence. ٹھیک ہے. Now I would like اگر جنگیز خان صاحب موجود ہیں یہاں پہ تو وہ پلیز اسکرین پہ آئیے. جنگیز خان صاحب, are you there? I guess that if he's not, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی کلیئر آ رہی ہے. جنگیز خان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جنگیز خان is the one person who has helped us in the water. جب ہم لوگ سلک روڈ ایک فنکشن کر رہے تھے اور پوری کانفرنس ہم گوادر لے کر گئے, he is the key guy who helped us all women to just achieve the goal. So thank you so much, Mr. Adnan and Mr. Chinggez, to help us out. So the floor is yours for 5 minutes, Mr. Chinggez. Thank you. السلام علیکم. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. میں تو اپنے آپ کو We cannot see you, sir. آپ اپنا کیمرہ آن کریں. much I think it's on or something, but still I don't know how to. We can hear you. اچھا چلے. آپ کو ارم اور عمار صاحب کو بہت بہت مبارک. آپ لوگ ہمیشہ آگے آ کر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں شبیر صاحب اور میں جو ہے اپنا طاہر صاحب کا اس لیے مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے بلوچستان کو فوکس کیا. یہ ٹائمنگ بلوچستان کا ہے اور شبیر صاحب کیونکہ اس کو بتا سکتے تھے کیونکہ یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا یہ کیونکہ بلوچستان کا ٹائم ہے. میں پچھلے سال میں نے تقریباً 21,000 راشن ہم گروپ نے کوسٹل ہائی وے اور بلوچستان پر تقسیم کیا اور اس سال بھی میں نے پورے رمضان میں ایون فرسٹ ٹائم کوئی پرائیویٹ لوگ جا سکتے تھے تو ہم آواران تک بھی گئے. آل دو ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایجنسی وغیرہ تھی. میں نے آواران کے 4 جگہ میں جو ڈسٹریبیوٹ کیے اس پورے آواران کے 4 گاؤں میں ایک درخت خالی دیکھ سکا. تو میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا. پھر میں نے آواران کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے. پھر میں نے فورسز کے لوگوں کو پوچھا تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے مجھے کچھ لوگوں نے مطلب کھل کر بتایا, کچھ نے چھپ کر بتایا کہ یہاں پر تاکہ کلیئرنس کی وجہ سے بہت سارے درخت ہٹایا گیا. ہزاروں میں درختیں تھی تاکہ وہ جگہ کو کلیئر کیا جائے سیکیورٹی کی وجہ سے. اب سب سے اچھی جیسان صاحب آپ کی وائس کٹ گئی ہے. ہوپفلی یو دیر. We cannot hear you. اچھا آپ مجھے Now you can speak. اچھا جی ٹھیک ہے. تو پھر اب آواران کے لحاظ سے میں نے وہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بات کی ہے. اس دفعہ شجر کاری پر 3,000 درخت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آواران میں دیں گے. اب دوسری بات انوائرمنٹ کے حوالے سے بلوچستان کے اندر ہم نے اس آور میں فوکس کرنا ہے. پانی کا لیول نیچے چلا گیا. ابھی 18 پانی سے بھی زیادہ بلوچستان میں بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی 18-20 گھنٹے بجلی نہیں ہے.
وہ 4-5 گھنٹے جو بجلی ہے اس میں ہم نے اس کو اویل کرنا ہے. پہلے یہ بات ہے, ہمارے کچھ لوگوں کے ہماری بھی قصوروار ہے, کیونکہ ہم نے بجلی کے جو پیسے ان کو جو یوز کیا ہے اس کو ہم نے پے کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ اویئر کرنا ہے کہ یہ جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو پے کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بجلی ملے گا. تو یہ سب سے زیادہ اچھی پے کریں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہاں پر سر آپ کی آواز ڈسٹورٹڈ ہے, بٹ ابھی گیٹ دی میسج کہ وہاں ہمیں بجلی کا مسئلہ ہے. اور اچھا ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, میں آل اسپیک. تو جو بجلی کا مسئلہ ہے ہم نے لوگوں کو بھی اویئر کرنا ہے کہ بجلی کو ہم نے پیسے دینے ہیں, اس کے بعد ہمیں بجلی ملے گا. پانی کا مسئلہ ہے, پانی نیچے چلا گیا ہے, پانی دن پر دن نیچے جا رہا ہے. اب اگر 100 فٹ سے پانی نکالنے اور 1218 فٹ سے پانی نکالنے اس میں بہت ڈفرینس ہے. پھر ہمیں وہ جو کنواں کھودنا ہے 1200 فٹ کے اوپر اور ہم نے 100 فٹ پر کنواں کھودنا ہے, تو 1200 کا کاسٹ کتنا آتا ہے, اور اگر وہاں پانی نہیں نکلتا ہے تو یہ کتنا نقصان ہوتا ہے. اور اگر اس میں پانی نکل کر پھر بند ہوتا ہے تو دوسرا کنواں میں عام جگہ پر جہاں پر 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ آتے ہیں, ہمارے جگہ پر 20 25 30 لاکھ روپے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اویئرنیس پروگرام ان جگہوں پر دینے, ان لوگوں پر دینے, اور ہم نے ایک رومانس ہوتا ہے آپ کو اس علاقے کے لوگوں سے, آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ نے محبت میں یہ کام کرنا ہے. ہم نے سب نے محبت کے ساتھ ایک کام کرنا ہے تاکہ ہم سب نزدیک آئیں. اب اس کے ساتھ ابھی ہم نے پچھلے رمضان سے پہلے میں نے 7 RO پلانٹ ہم نے ہماری پوری ٹیم نے پنجگور میں لگایا ہے. ابھی ایک بلڈ بینک لگایا. اس میں یہی ہوا جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے شبیر بھائی, اس میں یہ ہوا کہ جب ہم کام کرنا شروع ہوئے 90 لاکھ روپے کا میں نے بلڈ بینک لگایا تو بتایا گیا جی NOC تو لیں آپ, یہ پولیٹیکل مسئلہ بھی بنا دیتے ہیں اس کو, تاکہ ایسا نہیں ہو جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کے کسی میں ووٹ نہ آئے, یہ کس کے تھرو کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے کام کو وہ تھوڑا ریسٹرکٹ کر رہے تھے. آلدو اللہ کے شکر سے جام کمال از مائی فرسٹ کزن, دا چیف منسٹر گورنمنٹ آف بلوچستان, چیف سیکرٹری صاحب لوگوں کو, سارے کمشنر لوگوں کو میں جانتا ہوں. میں نے ایک دم PDMA کو اپروچ کیا جو NOC لیتے ہیں, اور رضیب قاسی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اس سے میں نے اپروچ کیا. تو یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اپروچ ہے تو ہم کر رہے ہیں, مگر بہت سارے ایسے لوگ جیسے شبیر بھائی بتا رہے تھے RO پلانٹ بھی لگاتے ہیں, کوئی کام بھی لگاتے ہیں, اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کی جگہ ہمارے اندر جو ارڈلز لاتے ہیں, جو موٹیویشن ہے. اب 3-4 سال سے میں نے بلوچستان میں HIWT کو, AMTF کو, کرن فاؤنڈیشن کو, بشیر بھائی سیلانی کو انٹروڈیوس کرا کر 4تھا سال ہے ہم آئی کیمپ لگا رہے ہیں. میں نے بلوچستان کے زیادہ تر بلوچ ایریا اور پٹھان ایریا, مگر میرا فوکس بلوچ ایریا اس لیے ہوتا تھا کہ بلوچ ایریا اتنا فوکس نہیں ہے. آپ ابھی بھی چمن چلے جائیں, پٹھان ایریا میں چلے جائیں, آبادی کے لحاظ سے چلے جائیں, ہریالی کے لحاظ سے چلے جائیں, وہ بلوچ ایریا سے بہت آگے ہے. اور اگر جیسے انہوں نے کہا 48% پاکستان کا بلوچستان ہے, میں بولتا ہوں اگر آپ C کو کاؤنٹ کریں تو پاکستان کا 58% بلوچستان ہے. اب ہم نے یہ بھائی چارہ کرنا ہے, یہ سب پاکستان ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں نزدیک آنا ہوگا. ہم نے جو ہو گئے ہیں وہ ایک ہسٹری کا مسئلہ بنا ہے اور ہم آگے آ کر اس کو پروموٹ کریں. ہم ابھی جیسے سلک روڈ کا آپ کا ہوا تھا, ارم ہم اور آپ واپسی میں بائی روڈ آئے, ماشاءاللہ ہمارے لا اینڈ آرڈر فورس کا بڑا اس میں قربانیاں ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم بائی روڈ آ سکے. پہلے تو ہم چاہتے تھے 48 آورز میں تربت گوادر, اب آپ 7 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں. اب اس پورے کوسٹل ایریا کے اندر ایٹ لیسٹ جہاں روڈ جا رہے ہیں یہاں تو درخت لگا لیں. اگر انٹیریئر میں نہیں لگاتے کم از کم کراچی گوادر راستے میں تو درخت لگا لیں, یہی کوئی ہرا بھرا ہو جائے. جہاں ہم پیٹرول پمپ پر بھی گئے وہاں پر بھی درخت نہیں تھا, گنے چنے 2-3 پیٹرول پمپ ہیں, 2-3 ریزورٹ ہیں, آپ نے دیکھا کہیں پر بھی درخت نہیں تھا. بیچ کے اوپر ناریل بھی ہوتا ہے, آپ کھجور کا ایریا ہے, پورا کھجور لگا سکتے ہیں. تو ہم نے جو روڈ جا رہا ہے, ہم اندر کی بات نہیں کر رہے, اس روڈ کو تو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس میں پورے 650 ایریا کے اندر لیڈیز کے لیے واش روم ہی نہیں ہے, ہم 1-2 واش روم تو لگا سکتے ہیں. یعنی اتنے بڑے کام نہیں ہے, یہ ایسے فوکس چیز ہے. میں اپنے ایریا کی بات کر رہا ہوں,
उस फोकस की जगह के लिए कम से कम हम सीट दे सकते हैं। हमारा बलूचिस्तान में खजूर 40 से 60% जाया होता है, हम खजूर कर सकते हैं। हमें खजूर को कराची लाने की जरूरत नहीं है, हम खजूर के कंसाइनमेंट को ग्वादर से भेज सकते हैं। हमारे जो अभी एयरपोर्ट खुल गए, ग्वादर एक्टिवेट हुआ है, तुर्बत एक्टिवेट हुआ है। 2022-23 में ग्वादर चाइना का जो एयरपोर्ट बड़ा बना रहा है, ली बीजिंग के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं आपको भी साथ लेकर गया हूँ, वो भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। I agree, हमारे पास चंगेज सर थोड़ा टाइम कम है, जो भी हमारा सेशन हम एक अलग मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह for this and with the government officials as well. Thank you so much for your intent. Changez Khan is a wonderful person that has वो कहते हैं romance for Balochistan, and वाकई I have seen him in past few months that we've been connected. He's been doing fabulous job. हमारा कम्युनिकेशन का मसला है, यही बात वो आपसे बार बार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो SCG के लिए हमारे वहाँ पे बहुत हेल्प करते रहे मोहम्मद अदनान साहब शॉर्ट रखिएगा। हमारे पास मैडम अदीबा जो MPA हैं PTI की, वो भी आ चुकी हैं, तो आई वुड लाइक हर टू हैव 3 minutes ऑल्सो। तो अदनान साहब आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब जितने भी करते हैं सबको मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम। और मिस इरम और अमार जाफरी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं क्विकली इसको थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने पानी का कहा है। उस पानी में हम एक साइंटिस्ट है, उसने एक सोल्यूशन हमें दिया था। वो सोल्यूशन ये था कि हम तो ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं लेकिन उसको हम वापस नहीं दे रहे। तो उसका सोल्यूशन ये दिया था कि आप जो है ना हर शहर के सराउंडिंग में दोबारा से जैसे एक होल बनाए जाते हैं जो बारिश होता है या बोलिए वो आपने वापस उसको बैक करना होता है, जिससे जो हमारे पानी का लेवल है वो मेंटेन रहता है। लेकिन हम पानी तो निकाल रहे हैं लेकिन उसको वापस नहीं दे रहे। तो ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान ये इशू है। इसके अलावा मैं पूरा बलूचिस्तान जब दोब से निकलता हूँ और गवादर तक पहुँचता हूँ, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा जो पश्तून बेल्ट है, चंगेज साहब ने कहा कि वहाँ तो फिर भी थोड़ी सी अवेयरनेस है, लोग वहाँ पे जंगल भी है, पानी भी है, चश्मे भी है, सब कुछ है। लेकिन जो इश्यूज है वो ज़्यादातर वो सुराब से आके गवादर तक का मेन इश्यूज है। इसमें हमारे पास पूरे रास्ते में हमें कोई ऐसा दरख्त, ऐसा जंगल कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप जमीन का कटाव देखें, फ्लड आ जाते हैं, कभी हैवी बारिश हो, पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं, जमीन का कटाव हो जाता है, बहुत इश्यूज है। तो इसको रोकने के लिए तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि हम जितनी ज्यादा प्लांटेशन करें। इसमें मैं SCGS अकेडमी और मिसरम आपका और अमार जाफरी साहब, मिस्टर साहब, इनका मैं बहुत शुक्र है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है गवादर में। और यहाँ पे आप लोग आए और यहाँ पे हमने कोई 500 प्लांट्स भी इनको दिए, GDA को दिए, कुछ लोकल्स को दिए, कुछ हमने यहाँ पे तुर्बत यूनिवर्सिटी के उसमें किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसको हमने आगे लेकर जाना है। और इसके अलावा जो है वो कोपेज चाइना वर्सेस पोर्ट होल्डिंग कंपनी है, वो 1 मिलियन ट्रीज यहाँ पे लगा रही है। लेकिन ये काफी नहीं है। जब तक हम हर एक बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, एटलीस्ट हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकते हैं। ये लगाना कितना अहम है। अभी मैं गवादर में यहाँ पे मौजूद और यहाँ पे इतनी शदीद एक ही है कि वो यहाँ पे प्लांटेशन दरख्त नहीं है। वीडियो नहीं आ रही है। मैडम अदीबा, आर यू देयर? आर यू श्योर? ओपन द कैमरा प्लीज। अच्छा, मैं you have to cut it because Madam Adiba, the MPA, is here. So, मुझे जी, you can speak, madam. You can speak. We can hear you. Or meanwhile, open your camera. You have 5 to. बल्कि अब तो आपके पास 2 minutes रह गए because नेक्स्ट। अच्छा, मैं सिर्फ आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही थी, लेकिन अदनान को आप बोलने दीजिए। अदनान बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना बाद में बोलूंगी। आप अदनान को बोलने दीजिए प्लीज। अदनान आप बोलिए।
थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा से टाइम दिया है। तो उसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे स्टार्ट करना है हर एक घर से, और उसके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के सपोर्ट भी चाहिए होगा कि वो एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम करे, और हमने स्टूडेंट्स को भी साथ में इन्वॉल्व करना होगा। और पर्सनली लोग जैसे SDGs अकेडमी ने यहाँ पे आके 500 प्लांट्स हमें दिए, तो उसमें मुझसे जो हो सकता था मैंने जितनी पॉसिबल था वो यहाँ पे वो हेल्प की है। और इंशाल्लाह मैं ऑलवेज रेडी हूँ इन्वायरमेंट के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से। तो जो भी इंशाल्लाह होगा तो वो सारे मिलके ही करना है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, और ना ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ना ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे। आई एम ऑलवेज हियर फॉर किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प हो। तो वैसे तो मिस्टर को पता है कि मैं यहाँ पे उनका जितनी हेल्प हो सकेगी वो मैंने की है। इंशाल्लाह मैं आगे भी यहाँ पे मौजूद हूँगा। थैंक यू सो मच। हमने लास्ट टाइम, मैं सबको बताना चाहती हूँ, लास्ट टाइम ग्रीन होल्डिंग्स ने हम लोग को कुछ प्लांट्स डोनेट किए, जो कि हम बाय एयर CIA का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे सावन को किया, और चंगेज खान जिनकी वजह से वो जहाज में 500 पौधा हम लेके गवादर पहुंचे, और हम लोगों ने एक छोटे से आउटडोर वहाँ पे एक नया गार्डन बना है जो कि मीडिया की तरफ से हमको इजाजत दी कर वहाँ जाके हमने प्लांटेशन की। ना सिर्फ प्लांटेशन की, मैडम सदर जो CEO है SDG अकेडमी की, उन्होंने वहाँ पे नो हाउ दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लाइमेट 13, क्यों हमारा SDG 13 कहता है कि वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग खुद खवातीन जाके with the help of Changiz Khan, with the help of Mohammed Adnan, we did this. So if we can do it, you all can shake hands with us, and we can do wonders in Gwadar and Balochistan. So now I would like Madam Adiba Hassan to say a few good words about the Balochistan environmental upbringing. Ji Madam, thank you. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी डिजिटल पाकिस्तान SDG अकेडमी का और आपके पार्टनर्स का, कि आज आपने इन्वायरमेंट डे पर ये डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब भी जो इस्लामाबाद में इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिना हॉल में। और इस दिन को हम सब मिलके में इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए हम बहुत मुश्किलात से, बहुत सारी प्रॉब्लम 2020 में हम एक वबा से गुजरे हैं, और वो वबा जो है अभी तक हमें इससे हमें पीछा नहीं छूटा है। इस वबा को चेंज करने के लिए इन्वायरमेंट को में हमें ज़रूर इसमें काम करना चाहिए, और इस बीमारी को दूर करने के लिए आबो हवा का चेंज बहुत ज़रूरी। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए उन्होंने एक ग्रीन एजेंडे के तहत 3 मिलियन सुनामी और 10 मिलियन ट्री के मंसूबे को अपने इस मंसूबे को खुद एक हैंडल करा, और इस तरह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। इस इंट्रोडक्शन से ही आप देखिए दूसरे मुल्कों ने इस चीज़ को पसंद करा, और आज जो है इस इंटरनेशनल डे पूरे कंट्रीज में बनाया जाता है। अच्छा देखिए शजरकारी के हवाले से मैं समझती हूँ कि हम सबको इस चीज़ का शौक़ और शऊर पैदा हुआ है और होना भी चाहिए, और इस चीज़ के लिए मैं समझती हूँ कि मेरा एक सवाल है कि हमें इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए क्योंकि मैं एनवायरनमेंट की क्योंकि कोऑर्डिनेटर भी हूँ और मैं एनवायरनमेंट के लिए काम भी बहुत कर रही हूँ, मैंने एक सिलसिला शुरू किया था और मेरी एक टीम है फलाई पाकिस्तान के साथ मैं एक एनवायरनमेंट का काम कर रही हूँ, और वो ये कि मैं बच्चों को स्कूल्स में जाके उनसे प्लांट्स लगवाती हूँ और फ्रूट्स के प्लांट्स लगवाती हूँ। आप यकीन करिए वो बच्चे इतने खुश होते हैं, और उसके बाद मैं महीने या 1.5 महीने के बाद जाके देखती हूँ तो वो स्कूल्स में जो प्लांट्स लगाए गए वो इतने ग्रो कर गए, और मैं उन बच्चों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इनकी कितनी केयर करी।
تو آپ یقین کریں وہ بچے اتنے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں میم ہم صبح آ کے یہاں پہ پانی دیتے ہیں. تو وہ اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے بچوں میں بڑوں میں یہ شوق پیدا کرا ہے. اچھا دیکھیے, ہم اگر انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, انوائرمنٹ لانا چاہتے ہیں, ہم اپنے اس ماحول کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کے 20 پلانٹس ہر جگہ اس طرح سے لگائیں تاکہ ہماری انوائرمنٹ چینج ہو. یہ ہمارے پاکستان پرائم منسٹر صاحب کا بھی ویژن ہے کہ اب جتنے ہم پلانٹس لگائیں گے وہ زیادہ اچھا ہوگا. میں چنگیز بھائی کی باتیں سن رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلانٹس جو ہیں وہ بلوچستان کے جس اس پر جاتے ہیں وہاں پلانٹس نہیں ہوتے. تو سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پلانٹس تو ہم خود ہی لگائیں گے نا. تو اگر آپ کی یہ سجیشن بہت اچھی ہے اور مجھے بہت پسند بھی آئی کہ ہم کھجور کے درخت اور ہم اس طرح کے, میں آپ کو بتاؤں پورے رمضان جو کھجوروں کی گٹھیاں تھیں وہ میں نے جمع کر کے, اور آپ یقین کریں میرے گھر کے آگے جتنی گرین بیلٹس لگی ہیں ان میں وہ میں نے گٹھیاں ساری وہ بیج لگائے ہیں, اور آپ آگے دیکھیں وہ گرو کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اب میں وہ میڈم آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے, پلیز انمیوٹ یور سیلف. شوق ہوتا ہے اور ہم اپنی شوق سے جو ہے اگر اس طرح سے کریں تو یہ ایک انوائرمنٹ چینج ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں ہم اس کو گرو, اس چیز کو ہم کر سکیں گے اور بہت اچھا ہوگا. یہ صرف ہم سب کو خود کرنا پڑے گا انشاءاللہ, ہم سب مل کے کریں گے. اور مجھے بڑی کم ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے دوبارہ ایک ڈبیٹ لے کے آئیں گے. سرمان نوٹ پلیز, وی نیڈ ٹو ہیو another good meeting with Balochistan. Please kindly, we need to do something, another good meeting in next week. Yes sir, because we need people like this. Thank you. So, Thank you. Thank you so much madam. Now Rukhsana Sheikh, are you there? Are you there? Rukhsana Sheikh, please آپ بولیں please. پلیز آپ کے پاس اب 1 منٹ ہے بولنے کے لیے, 2 منٹ لے لیجیے. بولیے. امان شاہ صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ بولیں گے. میں نے اپنے سارے پوائنٹس ریٹن فارم میں سبمٹ کر دیے ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فارم میں. تو وہ میرے ایک یہ اپریشیشن کرنی چاہیے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ مل کے آگے چلیں گے. Thank you, Rukhsana. Rukhsana has been a very wonderful person. میں اس کو کئی سالوں سے جانتی ہوں. جی السلام علیکم. ارم, can I add one thing? Yes, please. ہاں, میں ایک بات بھول گیا کہ ہم نے 5000 ایکڑ گورنمنٹ سے اپلائی کیا ہے. میں اور بخاری صاحب ایک انوائرمنٹل فارسٹ لگا رہے ہیں وندر کے اندر, اور اس کے اندر ہم 2 لیبورٹری بھی بنا رہے ہیں ایگریکلچر, جس میں سے ہم لوگوں کے DNA پلانٹس کے چیک کر کے اور پھر ہم ان کو بتا سکیں گے کہ اس ایریا کے اندر کیا گروتھ ہو سکتا ہے. اور میڈم ادیبہ, ہم نے بولا ہوا ہے مینجمنٹ کو تقریباً 3000 پلانٹ ہم کوسٹل ہائی وے کے لیے بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے بتایا مگر ڈونیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈونیٹ تو کرتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو گرو کرے, پانی کرے, جانور نہ کھائے. تو پلانٹیشن خالی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس کا گرومنگ اپ, اس کا بڑا ہونا اور یہ سب چیز بھی دیکھنا پڑتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ چنگیز صاحب. Now as Aman Shah is here, so I would like him to speak for 1 minute. Aman Shah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, assalamu alaikum everyone at this panel. I am Aman Shah. Thank you so much Digital Pakistan for taking me over. Jafri Saab, Ma'am Hiram, you've been very generous. And I'd like to thank Mr. Changiz Khan, whom I consider to be an institution for us all. MashaAllah, the amount of knowledge he's got. So he for me is an institution, and I consider for many others at this forum he may be an institution as well. Thank you. Time bada kam mujhe mila hai, and I can totally understand, MashaAllah, with so many well-read people at this forum. سب کا حق ہے بولنے کا. زیادہ ٹائم قطعاً نہیں لوں گا. 2-3 موٹی چیزیں ہیں جن پہ میں کچھ I just like to raise a point on those.
सबसे पहले तो जी it's the 5th today which is the environmental day, so I'd like to congratulate everyone, a very happy environment day. Secondly ji, mankind in general has not been sincere with Mother Nature or with our ecosystem. Everyone in our own capacity is making sure that we get the system to a disaster, starting from everything. तो जी इसके लिए मैं सिर्फ एक recommendation remedy अपने सोच और समझ से ये देना चाहूँगा. UN का एक 17-point resolution है for sustainable development goals, जिसमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर मैं थोड़ा एम्फसाइज इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हमारा बलूचिस्तान बिलखसूस आप प्रोविंशियल कैपिटल क्वेटा, वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी देखी जाती है. एक लेमैन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. क्वेटा के थोड़े सबर्ब्स में एन एरिया बाय द नेम ऑफ किली नौसार विच इज हार्डली अबाउट 20 किलोमीटर्स और 15 किलोमीटर्स फ्रॉम क्वेटा सिटी. मैंने जी पर्सनली वहाँ देखा है कि पालक की फसल लगी होती है और उसके बीच में नीचे बेस में हमें सिरिंजेस और हमें ड्रिप्स मिलती हैं. So this in my opinion is a disaster where solid waste management is concerned, where we are not managing our hospital waste firstly. उसके बाद जी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, इसका वेस्ट मैनेज नहीं होता है. So we in Pakistan and Balochistan in particular lack in solid waste management. और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज मेरी नजर में ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह is, I call it the heart of CPEC. तो CPEC में हम बहुत डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत तेजी से काम हो रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मेरे नॉलेज में चीज नहीं आई है वो है कि हमने कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सोचा, ना ही हमने एनवायरनमेंट को बेनिफिट करने, इम्प्रूव करने या अच्छा करने के लिए कोई सजेशन दिया है, नॉर हैव वी कम अप विद अ प्लान फॉर दैट. So I urge the governments, I urge the concerned people to kindly think over this. क्योंकि जी इंसान ने हमारे इकोसिस्टम को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है. जो छोटी मिसालें हम देखते हैं, हमारे बड़ों के वक्तों में टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाता था, बी इट विंटर्स बी इट समर्स. हम एक्सट्रीम वेदर्स देख रहे हैं, हम आगे पीछे देख रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. टू एंड माई कॉन्वर्जेशन मैं आज सुबह डॉन पढ़ रहा था, तो समथिंग वेरी शॉकिंग दैट केम अप टू माई नॉलेज वाज अ सी स्पॉट. Sir, I am so sorry. We have I cut it short. time to do okay. So now, I cut it short. There's this small thing I would like to mention. There was something known as the sea snot in the Manama, Turkish, इस्तांबुल के साहिल पे. वो स्नॉट क्या होता है जी? ब्राउन कलर की एक झाग होती है जो हमारी मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है. सो दिस इज अ रेपरकशन जो मैनकाइंड ने नेचर के साथ किया और नेचर हैज थ्रोन इट बैक टू द मैनकाइंड. Thank you so much for the patience you all had in listening to me. I really need to talk a lot. I've got a lot in my heart, but I would like to give everyone a chance. Thank you so much. I have already announced in the group that we are going to have a brief meeting with Sir Amar. All of your ideas are going to be there because we have rural integration thing as well. And we are working as a Digital Academy Pakistan in Gwadar and Balochistan, so don't worry on that one. So thank you so much. अगर आप यहाँ लेट करेंगे उससे अगला अभी केपी का प्रोग्राम है, लोग आ चुके हैं उसके. अगर आप लेट करेंगी अगला कराची का प्रोग्राम आपको लेट हो जाएगा, फिर आप मुझे गिलाना कीजिएगा. हेलो, कराची में कराची में क्यों नहीं गया, बलूचिस्तान में क्यों नहीं? आप आ सकते हैं. You are more than welcome to come in the program at 3 to 4. एक मिनट मुझे सब एक मिनट देखिए. ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू जॉइन अस इन केपी प्रोग्राम. अभी केपी का प्रोग्राम शुरू हो रहेगा, उसके बाद कराची का प्रोग्राम है. आप वेलकम है, स्टे करें, हमें कुछ नहीं है. सर जो टेक्निकल टीम है वो आपको बैक सीट पे ले जाएगी और बाकी लोगों को विंडो में ले आएगी. साथियों जो बलूचिस्तान के साथी हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, बलूचिस्तान इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैंने कई दफा कहा कि मेरे वालिद मरहूम ने बड़ा अच्छा गुजारा है वहाँ पे. मैं गुजारिश ये करूँगा, आज की सिर्फ हमारी आपस में उनसे मुलाकात थी, वो हो चुकी है.